Guys, what's up? Hello guys. Parang ngayon lang tayo nagkita, Brad Cesar. Gwapo laki ako laki na panahon laki ha. Gwapo laki niya si Michael James Reed. Guys, may sipon ako guys. Tingnan nyo guys oh. Hello guys, yun po si ate. Matutulog na po siya. Ako po hindi pa. Don't forget to like and subscribe. Click the button bell. Bye bye guys.